प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय। आदि मुनि मध्य सुत कहन्ति जे आनंदे, सुन सकल मुनि जने से व्यास नारद वचने। हेमंते नारदर बाणी सत्यवतीर पुत्र शुणी, नारद जन्म कर्म जेते भजिले जे मन्ते। ए सर्व कथा जानिबारे पुणी पूछिले आउ थरे, गले सन्यासी जेउ दिन तुम्भकु करी मंत्र दान। मुखु शुणी ब्रह्मानंदन वाक्य भणी, शुण हो मुनि शुद्ध चेता जे जन्म कर्म बारता। मोते परम ज्ञान देई विप्र जे गले पथ बाई, मु पुणी प्रथम बयसे मुनि जनक उपदेशे। दिन बंचई माता कोले मन मोथाए तांक मेले। मोर जननी विप्र घरे सेवकी पण दिन हरे, एकई पुत्र तार मुही से मोते दंडे न छाड़ई। स्नेह पोषई नीति नीति मोतहु नहीं अन्य गति, सेवई विप्र घरे मते चाहे आत्मार आयते। मोर निमित्ते भिक्षार्न बहुत कल्पे तार मन, अन्नवासे पाइब काहीं ब्राह्मण घरे जे मिलई।
ব্রাহ্মণ ঘরে থাই দেখতে সকাল ন জনাই বালক পঞ্চম বরষ বঞ্চই জননীর পাশ মোর জননী একদিনে ব্রাহ্মণ ঘরে গোদহনী যাতে পথে ঘরু আসি সর্পে মিলিল আগে আসি বিধাতা বলে সে দଂଶିଲା তক্ষণে জননী মোমলা মুঝে মাতাଙ୍କୁ অগ্নি দেই ভাଳଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ଚାହିଁ ତାର ମରଣ ମୋ କଲ୍ୟାଣ ମଣିଲି କଲେ ଭଗବାନ ବିପ୍ରଙ୍କ ତହିଁ ମୋର ମନ ଭାଳି ହୁଅଇ ଛନ ଛନ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅର୍ଥେ କଲି ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଥେ ଅନେକ ଦୂର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜି ପଥ ଶ୍ରମେ খেট খবট বাটি মনে দুর্গম পর্বত কাননে হস্তি সেবিত বন আদি যে পর্ণ চিত্র পুণ্য নদী পবিত্র জলাশয় তীর্থে দেবে সেবন্তী যাহা নিতে উত্তম সরোবর বনে হংস সারস সুখ স্বনে পুଣି গমিলি ঘোর দেশে পুরিত নଳ কাଶ খুশে বিষমলতা গুল্ম সার বিষই ঘোর অন্ধকার সপ ভলুক সিংহ চাহি বনে গমই একামু
क्षणे विकल चित्त कर शणे पुणी रहिली दृढ़ चित्ते से रूप देखिबा निमन्ते से हरि हरिले मो मन घोर अंधारे दिव्य ज्ञान बाहुड़ी चाहिली भितरे दिसे आकाश अभ्यंतरे भितरे बाहरे न पाई आकुले लंफई मो देही हेमंते अंतरिक्ष बाणी कर्ण जुगले मुहि शुणी मन वचन अगोचर स्वभावे गभीर सुस्वर प्रसन्न हेला मोर मन शुणिली आकाश वचन ए जन्मे तू देखिबु कहीं मोहर आदि अंत नहीं जे जोगी जनकर चित कर्म बासनारे जड़ित जगत शुभ शुभ कर्मे चित्त आकृष्ट मति भ्रमे भेट से पाई बेके मति कर्म आवरी नाना मति मोर सेवक सेवा काले तू ही बंचिलु साधु मेले तेणु देखिलु मते बळे प्रकाश हृदय कमले मु तोर चित्ते नित्य थाई तो देहे अमंगल नाही तुझे साधुक सेवा करी एबे तरिबु भवबारी दृढ़ भगति मोर पादे नित्य प्रकाश अप्रमादे अन्ते पशिबु मो भुवने ए देह छाड़ी मोर ध्याने मोर विषय तोर गति केबे न भजु दुर्गति सृष्टि प्रलय बाधा जेते केबे न लागई तोते मो अनुग्रहे हेउ ज्ञान हेमंत आकाश वचन स्वभावे बाणी अंतरिक्षे के ताहा देखिब प्रत्यक्षे स्वभावे रूप नाही जार महामहिम निर्विकार से वाक्य शुणी चित्त स्थिरे प्रणाम कली तापୟରେ भावे होइली कृतकृत्य शुण हे सत्य
ଶରୀରେ ତହୁଁ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା ଶୟନୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା ଦକ୍ଷିଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି ଭୂମି ବିଆଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହୁଏ ଜାତ ମୁହିଁ ହୋଇଲି ତାଙ୍କ ମେଳେ ସମ୍ଭୂତ ବିଗତର କୋଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ଏ ତିନି ଲୋକେ ଭ୍ରମେ ନିତେ କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭ୍ରମେ ନୀତି ମୋହର ଅଭ୍ୟାଗତ ରୀତି କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଭାବ ଭୋଳି ମୁହିଁ ଗମଇ ଅନ୍ତରାଳି ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଗାନ୍ଧାର ରାଗେ ବିଭୂଷଣ ସାମରେ ନାଦ ତିନି ଗୁଣ ଶୁଭେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନାଦ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୁଣି ନିରତେ ଭ୍ରମଇ ଜଗତେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ ଯେତେ ହରିର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶେଷ ତୀର୍ଥର କାରଣ ସେ ପଦ କଲି ସୁମରଣ ଶୀଘ୍ରେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ନାରାୟଣ ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଅଜ୍ଞାନ ତମ ବେଗେ ନାଶେ ଏ ହରି ଚରିତର ଗୁଣ ଭୌମୁନି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଭବ ସାଗରେ ଯେତେ ନରେ ଆରତ ଚିତ୍ତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ବିଷୟ ରସେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ କେବେ ନୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ इच्छन्ति भव सिन्धु गर्भे से नर केमन्ते तरिबे कृष्णर गुण गाथा घोषी आनंद भावे जेहु रसी हेळे तरन्ति गुण गाई अन्यथा सुख लेस नाही जमनियम जग पथे नर साधे अविरते एमान पाई बसे काहीं तेबे गोविंद भाव नाही शुण हे सत्यवती सुत जे पूर्वे मोहर चरित ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀ ଯେତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତି କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथम स्कन्धे
व्यास नारद संवादे नाम षष्ठ अध्याय।